siang malam saya pikir cuma tuh. Padahal mun siiran lambe kan seni kesuaran siiran lambe. Sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan. Apa sebede kampuli cek bede sengatibi. Marasengko kebaitan teh andi tunya ta ekibah. Badan apa tak ada lambak siiran nikah. Kayak mungkin ada siiran nikah buang kaset lah. Warna lambak kan aku kaset lambak gi. Ki lambak kaset kapan lah terlepas terai petrapolian kin kalak sarung pemasok pahin terus nikah kas. Ya zaman koni keng kus lambak mage sini ka indran ni ka lambak barokah. Nggih dah bagi. Kaset ni ka lambak lebur make lagu na dangdut mun lambak esen akhirat. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Badan dihimpit bumi dan dibakar api. Sweet ya kok. Ini lagu tapi makai lagu lambok ni kasih ekakan di akhirat hadirin. Gini bang gi. Penting aki mangken. Oh bu lancang lurus celang eri bondi. Du engak museng. Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum Tua Pote beserta seluruh jajaran majelis keluarga dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan dan wali santriwati dan seteja ajunan beten kaula amul jaaki dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah saat samangken kaula ban ajunan sareng Allah ki paringi umur untuk nambai taat ben ibadah dek ke Allah. Semoga kasampurnaan umur saya paring aki bi Allah kak dinto biasa tetilan-tilan kaula ban ajunan kenging ridhaipun Allah. Dan semoga pada apa ada ka ikhtibar tahun datang boleh. Amin Allahumma. Bersama ke kau leban ajunan tak ipasai teeh kecuali atingkal nak foto dalam keberadaan soleh ben solihah. Amin Allahumma. Salawat ben salam. Yereng ngaturaki dak Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto diakui oleh dunia sebagai pemimpin dan guru terbaik yang pernah ada. Tada pemimpin, tada guru sukses akati ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dinyatakan sukses hadirin? Ajunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kak dinto menyebarkan agama Islam langkung sekitar 13 tahun. 23 tahun baginda Rasul menanamkan kalimat tauhid, ngajarin ilmu syariat Islam, tercukan ngajari akhlak. Dari 13 tahun kak dinto sampai samangken 1450 tahun ajarna Gusti Kanjeng Nabi ini kata ilang. Dan sementara terkadang kaula ben ajunan lambok saya ajar mangken tuwa tanya aki ada karina sekali. Nih kita sampai puluhan tahun hadir. Lah Nabi Muhammad itu 23 tahun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya sampai mangken ajarna Gusti Kanjeng Nabi sampai depak kadempoh. Bahkan insyaallah ajarna Gusti Kanjeng Nabi ini kata kira peke sampai kiamat. Makanya ada salah satu buku namanya Muhammad is Super Leader, Super Teacher sekelangkong. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin terbaik
Nabi Muhammad ini adalah guru terbaik. Bagaimana bisa sukses? Ada salah satu dialog yang menarik. Ketika ada sahabat namanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal kak dito situng bakto pernah ditugaskan ke Yaman sebagai hakim sekaligus sebagai guru tugas untuk ngajar. Sebelum berangkat Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini ada dialog dengan baginda Rasul. Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, kaifa tasna'u idza urida laka qada?" Mun iya mendeki beda permasalahan, kakek tegepok kalaban permasalahan, apa saya kelaku kakek? Sayyidina Mu'ad bin Jabal menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Dan gula bakal ngukomin kalaban Al-Qur'an. Fa illam yakun fi kitabillah. Mun Al-Qur'an tada ada remah. Fa bi sunnati Rasulillah. Dan gula ngakui hadis. Fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Mun dalam hadis tada ngakui apa? Ajtahidu bi ra'yi. Gula ngakui ijtihad pendapat kaula TV. Akhirnya Rasulullah menyatakan, alhamdulillahilladzi qad waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Bagus lagi dia. Lah dari jawaban Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang dinyatakan oleh baginda Rasul kak dinto jawab leres, maka hukum ni sampai mangken Quran gelu baru hadis baru ulama. Sehingga dalam kaitan hukum Quran tada sare hadis, hadis tada ulama boleh berijtihad meskipun makin banyak aliran-aliran serta anda ke ijtihad. Bocor orang ulama nikah tak maksum, ulama bisa saja keliru. Lekula ben ajunan nora ulama pulan ipakun kuste kanjing Nabi. Ben muntak nora ulama sing ngartena hadis, sing ngartena Quran kau ben ajunan tak oning. Egi na bangki? Egi na bangki? Kau leban ajunan ikut ulama kak dinto benih nyimpang dari Quran hadirin. Contoh ada ayat, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Pasera orang seodi etunya buta maka akhirat bekal buta. Nih kemun pah iarte tak ngangkui ulama kaula ajudan maksud tak orang dek remah nikah. Mi pah mun etunya salah etunya tak ningale ke akhirat pakun tak ningale. Lah akhirnya dinyatakan buta seetunya nih kebeni buta tengal tapi buta ate. Sesuai kalaban ayat seperti ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Pasir orang setanda dak ke Quran, tanda dak ke Allah, tanda dak ke Rasul, maka orang ni kebekal paringi ruwet. Akhir zaman ni kemakin banyak tak banyak orang ruwet. Tak pernah boleh ke orang dempujak presiden ruwet, 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 ruwet. Kenapa mak banyak orang ruwet? Kau leban ajunan banyak nyimpang dari syariat. Yang gini bangki. Akhirnya banyak orang stres. Pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin ketat. Dan kemajuan zaman semakin pesat. Akhirnya kebutuhan semakin meningkat. Bukan hanya persoalan penghidupan, bukan hanya persoalan keuangan. Terlalu banyak janda. Wah, kok ngendeng jarok norok lah. Orang ni kemudian timpang dari Quran hadirin. Itunya ni kebekal ruwet. Nggih bangki.
Dan zaman akhir orang kan banyak nyimpang dari Al-Quran. Saya pikir di manusia ini katunya. Siang malam saya pikir cuma tuny. Padahal mun siiran lambe kan seni kesuaran siiran lambe. Sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan. Apa se bede kampuli cek bede sengatibi. Marasengko kebaitan teh andi tunya ta ekiba. Badan apa tak ada lambat siiran nikah. Yang mungkin ada siiran nikah buang kaset lah. Warna lambat kan aku kaset lambat lagi. Ki lambat kaset kapan lah terlepas tray putra polian kin kalak sarung kau masuk pahin terus nikah kas. Ya zaman kau ni keng kus lambat magi sini. Ke indran ni ke lambat barokah. Gitu bagi. Kaset ni kalau lambak lebur, make lagu na dangdut mun lambak esen akhirat. Hancur lebur tulangnya, serta hangus tubuhnya. Badan dihimpit bumi dan dibakar api. Sweet ya kok. Ini lagu tapi make lagu lambak ni kesek kante akhirat hadirin. Gini banggi. Penting aki mangken. Oh bu lancang lurus celeng eri bondi. Du engak museng. Pon beli na boleh. Teti nora ulama benih nyimpang dari Quran tapi justru ustru ngarte ekur. Karena mun Quran gak dinto kau leben ajunan tak ngakui ulama hadirin, maka kau leben ajunan sepertama epakon asadiap tempat tibi neraka Allah. Se nomor 2 pasti kelero. Nggih. Pasti kele. Bagaimana bisa mengartikan hadis kalau tidak ikut ulama? Orang sebagian cak norok ulama langsung norok kanjing Nabi. Ulama tak maksum, Nabi Muhammad maksum. Mun norok kanjing Nabi pasti bener, mun norok ulama belum tentu bener karena ulama tak masum. Perlu dikaoningin. Norok ulama justru keng tero oninga artena debuna kanjing Nabi. Karena mun tak ngakui debuna ulama kau leben ajunan tak oning artena debuna Guste kanjeng na. Contoh kanjing Nabi debu senikah. Al muadzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang tokang adan paling lancong le era hari kiamat. Tadi, ya artinya ada remar ya. Tukang adan, ambu karena adan. Arapa? Takut enggak banyak budian ngak. Anapa? Debuna kanjing Nabi IRTE tidak mengikuti pendapat bi ulama IRTN. Saya maksud tukang adan atwalu a'naqan yaumal qiyamah le era paling lancang. Benih kapan adan pasti banyak benih. Napa artinya? Orang setukang adan cepon ulama budian emah sarta kira takillem kapelo natibi makanya nyata aki atwalu a'naqon le era paling lanceng emah sarga dintoh are sadiro dari cetak si eteng ke nikah tembek makanya pelona orang bedegen tabung bedegen le era bede takillem orang tukang adan lo takillem make selain takillem buni pah tukang adan le era lanceng mun pah le era lanceng poton tepa ka are ka jelas nggih. Sani ke maksud tadi kau leben ajunan norok kanjing Nabi justru saya norok kanjing Nabi ini kamu tak mengikuti pendapat ulama kau leben ajunan tak oning di lembab masalah ini kau tak ngerti kau leben sampean orang adon paling lancong le era berarti kemudian enggak jerapah ru tukang adon punten di ulama IRTE benih kapan tukang adon pah akon lan le era lanceng tapi neng mahsar selain takillem tukang adon tak kira takillem tapi kutu al muadzin al muhtasib orang adon saya tak ifajar hadirin. Nak jemput timur nih, salah tak ibu ajar ada seentar boleh, cek meles ya. Apa nak boleh sopu haram borongan, ada na tibi, tikeran tibi, akomat tibi, ngimami tibi, sama mumjeng bejengan nah. Edimah, Indonesia, nak yang buat mulai nak. Dia kasih banyak neng Indonesia, provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan. Di sana dusunah kok taruh norok haram lo cak ngucak kok dia sing ngucak kebiye iki pun bukan kita kadang cek mbak sitik dantian sebu ya Allah
Hadikiran demak ada talum datang. Waralah. Lan ada dateng mbah paha komat, mereka komat paha bojong, mereka bojong sepu teng ngiding kol sanga ngudi emik aden boleh mbah. Allahu akbar. Apa orang jumpo sing arek etin aki gurun juna, si alandu etin aki landung, ka masjid entar ka mbah si aden kol sanga aja. Wah rami, wah kikir. Sapa aden je kurang ajar papantak kae. Kol sanga aden ka mik gila kake bayo. Mbah nang tenang nyebis dong, segila kok apa kake. Ya kaki jak lekol sanga adan kami gelo jong. Kok adan maurib kaki lo entar. Adan isya kaki lo dena. Le gelak sopu kok katibi. Ya adan lekol sanga main tar kapi kaki. Ini kebocoran jadi ku lego menikan tu masjid bek sepi coba nguti adan pokol 10. Insyaallah rami. Masuk TV barang nggih. Masuk Yusuf itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika boleh debuna kanjing Nabi nih. Kanjing Nabi ketika masuk malam salekor bulan pasah kak dinto sadda mi'zarahu. Kanjing Nabi masakkan sarungah. Jadi kamu tak nganggu debuna ulama napa maksudnya ini? Mayu kana salekoran dok remah nurut kanjing Nabi mun malam salekoran sarung apa seken mayu sarung apa seken. Benih. Yang dimaksud kanjing Nabi sadda bi zarahu yarta ibi ulama kanjing Nabi mun malam salekor bulan puasa sampai ketelasan kak dinto tak asarin ben rajina tapi beda masjid tak berkuber i'tikaf makanya bahasana sadda mi zarahu maseken sarunga. Jadi saya kocak maseken sarung ini kata asarin ben rajina. Saya kocak nurut kanjing Nabi beni sarung lorga seken beni tapi tak asarin ben rajin. Dua pote maki sarung seken jak sileber buka kan mere dia. Mereka tina palor ke sarung sebentingnya masjid makai sekan paham jadi kau leban ajunan benewa cok norok ulama kan beda makin pendapat sini kata oleh norok ulama kau tu norok kanjing Nabi lo kau leban ajunan norok ulama benih nyimpang di kanjing Nabi justru untuk paham dabuna kanjing Nabi ni kau tu beda sengarte hadirin ku leban ajunan tak oni makanya kau tu norok ulama jelas. Paham iki? Terkadang kan biasa mungkin seakan-akan kanjing Nabi ben ulama ni berposisi pada posisi diametral menurut ulama nyimpang di kanjing Nabi seakan-akan kan senikah punten kau leben ajunan norok ulama justru keng norok kanjing Nabi pulan menurut langsung kau leben ajunan tak paham maksud debuna Gusti kanjing na boleh ini kan boleh hadis banyak asli namun dibahas kapi semalam tak mari nih kak ngiring itu siapa yang ngajak ngiring ki sampian kula telok cem ke Romar mulai kol 12 dah pak kol telok mun pahan angin di Roma tak melu kampung kok nih cak gelak kula ada janda dina Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu hadis seperti ini idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u fi yadayhi. Kalau di antara kalian mendengar suara adzan sementara di tangan kalian ada wadah fala yadhha hatta taqdi hajatahu minha mun sampian tempona nekuk bareng nekuk beda nekuk pereng pah ngiding munyina adzan maka sempian perengan ika tak usah sabak sampai sampian nekani hajat dari sebeda perengan ika akhirnya nika bah beda sing ngartiin oh dadi ku lekuk mun asahur tempona ada pah adan masjid adan subuh maka sepereng oleh abi keng tak oleh nambah pole dari bebe beda sing ngarti sini kakak nika mekasen sabor mekasen banyak keng tak ngebeli kelompok gula tako epekot mau lena gula lu bagaimana kata ulama ahlus sunnah wal jamaah saya maksud nih ke benih adan sopu tapi adan biasa benih pasaan sambian nggak mungkin nih kalau isya tempun ada pun ulama terus ketika ada pah adan Allahu Akbar nih ke sambian napa matotok deer na saya pereng napa sambian berangkat ke masjid asolat nih ke saya maksud kanjeng Nabi tak usah sabak patotok deer nak geluh baru apa jeng marena bisa kelompok lain enten nikah adan sopu na bulan pasah kalau memang hadis kak dintok
adan sopuna bulan pasah di ulama ahlu sunnah bahas adan sopune ke zaman kanjeng Nabi beda dua karena kanjeng Nabi ini katokang adan dua. Pertama Bilal bin Rabah, nomor dua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Saya maksud adannya ke Bani Adan Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi adan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kamun adan masuk bekto tahajud. Abdullah ibnu Ummi Maktum mun adan kak dinto masuk bekto sopu. Jadi saya maksud hadis kak dinto hadirin Bani Adan sopu tapi adan tahajud. Maka napakun oleh ada jadi mun ngereng debuna ulama pah tepak marin korja arti edibi hadis nih kak. Aduh mun pah nika mungkin raja malah mun di Bengkalan pemahaman saya nggak nikah, pemahaman nggak nikah. Bengkalan nikah mungkin cek benyang hadir, cek benyang. Ya termasuk kelompok juga kelompok selonda tahlil, kelompok standar molodon. Jadi ketika ada bekto sahur kak dintoh, mun pereng lebih de tanang. Ketika ada pah adan maka oleh pereng patotok sepenting tak masang di tempat bebe. Nyaman mun sedek leguk kapan sahur, kuli bisa melihat sahur kacang bedai budek. Adan torot pegemer budek. Insya Allah makai asar tak mari dia. Jelas ki. Paham ki? Jadi kau lewan ajunan noro ulama gak dinto benih nyimpang dari Gusti Kanjeng Nabi, tapi justru untuk memahami debuna Gusti Kanjeng Nabi gak dinto kudu ngangkui debuna ulama. Makanya kata Rasulullah, ya Mu'ad bin Jabal, ketika kau dipertemukan dihadapkan dengan permasalahan, apa yang akan kau lakukan? Aqdi bi kitabillah. Quran ni ada. Mun Quran gak dinto tada, baru hadis. Hadis gak dinto tada, baru ijma ulama hadirin, baru menggunakan ijtihad sampai makin nih kepakun kutu yang kui mun bedoreng katanya katina apa hokoma pasah maka kau udah ajunan tekun Quran beda ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran ada bu puasa wajib ya. Nggih napa nggih? Kalau ada pertanyaan susulan katina pa hukum mamun orang apa sabah ngebuburit. Mun ngebuburit nggih? Kan beda istilah ngebuburit. Kapan ko lempak roh bah kaimbong, tar kalir roh bong imbong roh. Nyaman ngebuburit nyari malam. Ya jak ada bak kaimbong benih karo ngebuburit ngebes burit apa. Lah makin kalau ada pertanyaan bagaimana orang yang berpuasa ngebuburit pah ngebes maksiat. Tekui Quran ada sempian. Hadis bedah. Khamsun yuftirnas shaim. Atau khamsatun, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ai thawabaha, sema betal nika betal kencerna gemet. Ai thawabuha, kencerna pasana tade, kencerna pasana elang. Salah satunya an-nadhru bi syahwatin, ningale kelaben syahwat. Quran tade, mun Quran tade mangken teku neng hadis. Mun Quran tade hadis tade. Ini kadebuna ulama. Contoh, dak remah hukum amun orang apa sasuntik. Teguh nang Quran. Tak beda. As-saimina suntikina. Ada. Tadi mah beda ayat dak iya. Hadis tak beda. Hukum orang asuntik apa sah? Tada zaman Kanjeng Nabi tada suntik lah baru debuna ulama hadirin. Mungkin ngangkui debuna ulama. Zanika, mun ulama secak Arab bodoh, secak Madura, bodoh sampang, ibu siri sampang, kacu, bodoh secak Madura. Asma Allah se 14 tor ase, kaula muci, kotungan kui ate se perse, semarosak pasah bedesa polo bernah. Nomor situng kamasoan benglo bengah. Dan ini kadang-kadang ibu siri. Can kitab. Sema betal pas nikah wusulu ainin ila ma yusamma jaufan. Setiap jauf lobeng ditembus kama idda, lobeng ditembus katabu, mun esok masuk bereng betal. Lobengan apa? Lobengan kopeng.
Kopeng ni kalau beng tembus ke maid demang kan namun apa sanyolek kopeng delem betal pasana meskipun tak ada boleh lo benga ilong. Lo beng elong ni ketembus ke tabu mangkana namun apa sanyolek elong sampai dapat ke khaisum pasana betal. Lo bengan apa boleh raka tibi. Jenjak kolok. Tetimur sima betal pasane ka masuk bareng kajauh kalau bang setembus ke tabu berarti mun orang apa sane ka asuntik pasana tak betan. Arapa mak tak betan pulan asuntik juga ada lo benga kecuali si asuntik ke paloros ka lo benga. Coba agak kak. Asuntik loros kalau begini maksudnya kopeng kan beda obat tetes mun pasuntik kaki ka kopeng nih kak. Pemasok libet kopeng obat tetes. Hai kok. Ini ka pasana bisa betal keng mun suntik nani ke beni ka lobeng nih ka tak betal. Tetiru tutan hukum sekali toh mun beda Quran, teku Quran. Quran tada teku nang hadis. Hadis tada teku nang dawuh ulama. Jadi cok noro ulama. Loh, mun hadis tada hula benajunan mun tak noro ulama noro asaya hadirin. Tore. Eki na bangki. Coba teku bi sampean hukumah jual beli pulsa teku nang hadis pola beda. Tak beda. Ada. Hukumah ada kacang. Hukumah ada pao. Hukumah ada nyoran-nyoran. Teku nang hadis beda hadis. Alladzina yaquluna nyoran-nyoran. Mending nyoran-nyoran sampean ki. Tore teku, ini mah beda ayat nyoran-nyoran dia. Ini mah beda hadis nyoran-nyoran. Akhirnya nanti kembali kepada debunah para alim, para ulama. Jelas? Paham Gi? Nyari hukum mata mancok saus hadir. Quran ni kata ada hukum mata mancok ni. Sepora. Tekui Quran pola beda ayat masalah mancok ni kan. Hadis hada riksun kalau saya kata ni perkara kotor. Makanya ulama ijtihad, temancok ni kau hukum suci apa najis. Akhirnya kita pendapat. Imam Syafi'i najis, apa? Al-mustaqdar. Perkara secara tabiat ni kayak gebeci. Cek pun Imam Malik, enggak temancok ni tabi perkara sinoro. Jadi apa jangan saya toro? Koceng temancok najis. Apa? Koceng tak ningkakan. Ajam keningkakan. Temancok pada. Bongguan deh bu. Artena, ni kecek pun Imam Malik le, Imam Syafi'i apa kun najis. Imam Malik setiap kotor nasi ekening deer gak dintok, suci hadirin. Ben deer tak kenapa. Alhamdulillah, mun idem potemor dua pote ni kan norok pendapat Imam. Jadi setujenah kotoran ni kah hukumah najis. Mun masa kok benteng taina benteng ibu ang bisa mbak. Iya, norok Imam siapa aja. Lebih sampean masalah nikah asli noro Imam Maliki, Imam Syafi'i najis hadirin. Kok benteng mun tak buang taina najis. Boleh pun sampean ide mah kok cakalan ben benteng saya buang taina cade buang. Kok pendeng tak buang. Buktena bede dalam. Boleh berlagi burung. Menurut Imam Syafi'i najis. Untung Imam Malik ada bu. Setiap kotoran hewan sekening deer nikah hukum suci. Jadi kening deer kia kok bentung Allah jauh buang eman keng baik jemoy kok apa jemuan taina bentung deh kimun bentung bisa buang kimun cakalan bisa buang mun kok kendui dak rem saya buang aku maki 2 minggu tak mari segilu saya buang sebenarnya. Makanya untung beda guna ulama nih kak. Dia sampai makin ulama nih kasih etorok hadirin. Kau leben ajunan benih tingkatan ijtihad, tingkatan ngirengi taklid ke ulama sebisa ijtihad. Pasera beda 4 Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi tinggal tak usah kebayi hukum tibi makin. Kenapa? Karena untuk ijtihad ini kebeda syarat tah. Makin ini tak memenuhi syarat. Makanya bering di Indonesia kan ada ulama yang berijtihad. Nika ditolak rame-rame. Pasera, tak boleh nyaman nah. Insya Allah sampean ingat. Dulu pernah ada jaringan Islam liberal, gitu, yang pendapatnya tidak sama dengan mayoritas ulama. Ditolak rame-rame. Kenapa? Karena untuk ijtihad kak dinto syarat tani ko benya. Beni korban ulama ijtihad butuh hukum deki. Mujtahid ni kalam beda 10, buang 4 kali menem. Semenem ni pertama Imam Hambali, Ahmad ibn Hambal. Yang nomor 2
kuruna Imam Hambali pasera Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i Imam Syafi'i andi guru polenya mana Imam Maliki. Sebelum Imam Maliki ini juga ada salah seorang ulama yang Imam Syafi'i berguru dekat ulama nikah. Paseranya mana? Al-Imam An-Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kandik santri Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Abu Yusuf Al-Hanafi ini ke guruna Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i guru ke Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Abu Yusuf Al-Hanafi guru ke Imam Abu Hanifah. Pasera boleh Sufyan As-Sauri ini kecukan mujtahid mutlak. Pasera boleh Daud Az-Zahiri sing liaki akabin tanpa wali tanpa sakseh. Cuman mungkin bi ulama tak ibeki angkui karena kitabnya Daud Az-Zahiri ini kata mudawwan tidak tertulis. Oleh na banten akabin deng bini tanpa wali tanpa sakseh. Oleh cepon Daud Az-Zahiri. Tapi kan kuda ben ajunan syarat tanapaan kan tak oning hadirin. Jadi bani kornoro tak oning kotu oning syarat rukun namun bedeke tapi makin gula ngalaku atore. Mun pahaya malaki tak usah wali tak usah saksi abo hidempo banyak nang Khalil Yasin dia najak situ kakitang binile iya kakitang laki ngandung lah betul apa tak betul akhirnya pun Imam Syafi'i harus biwaliyin wa syahidai adlin kutu badereng tua kutu bada dua sak rukun kabin lema perkara wajib reng Islam nuro parenta senomer situng komantan lake senomer dua komantan bini arame kau tu beda laki bini Jakarta makin beda laki abini laki dia beda dan bahkan di Indonesia hampir diresmikan hukumnya nih kak reken romendang pedangan nih Cerok nurok ku tahu sembian senomar telok kotu bada sakse senomar empat kotu bada wali senomar menam ijaban kobul sekoca kobul pas itarema narema kedua kadang dengar tertega tepakan narema kedua padahal ngucap narema kaula narema kedua eko bodoh kak abo aja mentu paling ngeter je enak maka abidatu hadirin mengeter tak ning terus aki mandeman napa boleh tingkatan kaulaban ajunan bodoh dimin cerita nih ke Pak Camat. Jadi Pak Camat anyar isro sambutan. Tak lum cok dengan tak biasa ke panggung. Bibing Allah kak sambutan. Mayu bisi bini pelan epak bisi bini ongko ke atas ngeter ada kan neburnya labur. Mohon maaf para hadirin. Sebenarnya kemaluan saya sangat besar. Karena ditarik-tarik terus sama Bu Camat terpaksa berdiri dan maju. Gua. Apa untuk panik grogi ni kamu kaya pidato sino tu pa pahalok tao. Maria ceramah panutu pa sakak dinto si bisay pada pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh ka ada apa ter. Ada mun tak ikalak mika sampai sepuh tak keratoron di pentas ni. Mungkin apa ngi? Apa? Santri ngimamin gara-gara tu pandai grogi apoter preyon sak benan pah pasaan pah ngelilengkon kalmat tuan cok dengan kalmat tu santri pengimami isya tarawih lebur aindir make sore tu buki dia ada nyaman ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin jang kalmat tuan nyaman nungku kalmat toreko Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina hilang si baca illa alladzina illa
illa illa illallazina illa Bahamat Tuhan tak betah dong 5 menit illa meloloi temu dia kok bajang tibi lekas ni ayo dus jalan santri tak yo kalau pai paksa dia terus aki illallazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jangan bana amin dukalena cong eko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi cara kanjing Nabi kak dinto pertama bagaimana sepertama abali dak kekur nomor 2 nomor telok debuna ula pon saya lanjutkan dialog Nabi Muhammad dengan Sayyidina Mu'ad bin Jabal lalu kata Rasul ya Mu'ad ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan Mu'ad saya berpesan 3 perkara kepada engkau kalau kau jadi guru yang pertama ittaqillah takutlah kau kepada Allah cek sampai jadi guru ngajari tapi tak takut dek Guste apa sebab santri itu apa kata gurunya makanya dinamakan guru digugulan ditiru etoro makanya sampai beristilah guru kencing berdiri murid kencing ongguan nih artinya murid nih secara kebiasaan tak kira lebih bagus dari guru mun lebih coba engki makanya Sayyidina Mu'ad dipesan ittaqillah takutlah kepada Allah haitsuma kuntah dimanapun kamu berada watbi'is sayyi'atil hasanat kalau kau melakukan kejelekan toro ika bagusan coba tuli bagus kelero tuli becek apa hadirin tamhuha kebagusan ini kebekal ngosot kecubaan lebat pengkir songai bedereng bini mandi keluar kembong tuli ngala obeng 2000 ditang sedekah senyen tumereng mandi gelak mak le elang tanya akibi kancana masa kalaban sedekah 2000 elang jangan saya ngaji mal macam holil iya Wa'adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha mun mari la ko cuba tuli tor bagus kalakuan bagus japura kecubaan ki buru mari nyendemin masang 2000 kocang main lang kence tu sana gelek senyen demireng mandi sepenting lah anakku bagus 2000 main lang ke tu sana ring nyendem iya kocang kok majer 10.000 dak kok nyendem na 5 kali kok benih sani ka maksud apa ong mun mari la ko cuba kau leben ajunan mun tak istighfar mun tak minta sapora tuli toro kelakuan bagus mak le kecubaan kak dinto tak etoles mak le kecubaan kak dinto elang nggih yang nomor 3 pesan Rasul kepada Mu'ad bin Jabal wa khaliqin nas bi khuluqin hasan saya ngak Mu'ad mau napolong ben orang bagus akhlakah saya ngak mau napolong ben orang bagus akhlakah ini dipesan oleh baginda Rasul takut kepada Allah berbuat baiklah yang nomor 3 kau harus pergauli manusia dengan akhlak yang baik apa hadirin kau leben ajunan orang matura ni kau mulai dimin kental masalah keagamaan matura nikah orang inilai saya ben inilai pinter benih dari hukum benih dari kitab tapi dari akhlak pa banyak kitab pa pinter dek keagama keng mun korang ngajar bi orang tak kira ereken hadirin tina mangke tak pate ngerti ilmu tina mangke ngaji nasa biasa keng mun akhlak keluar biasa bi orang emul jaki bener kena bangki sampai mangken maturne yang dijunjung tinggi itu adalah akhlakul karimah sampai beriman keaman maturne keseyanem akhlak ka Habib Bahar dari Jakarta mun ke Matura luar biasa akhlak karing Matura Habib Risik ke Matura luar biasa Habib Bahar ke Sumenep orang ke sepeda antorom di sepeda ini tonton kak ternyata ada bensin punten akhlak ka bagus bulan beda ulama Bareng Madura kan ngki kak cek bola mbak kak. Ngki napa ngki? Tak mangken sebab mulai ubah. Mun mulai dimin ibu-ibu bereng ngarek. Tak langkong teh. Wong lebet kan sedek lagi. Mangken Allah pasoki pamelepi cek. Lo agilan nun titit. Kuda ngabala yaman kaman. Katina apa ho ko maagilan nun ngangkui titit. Oleh sepenting mo so na titit kia. Sepeda laban sepeda, mobil laban sepeda titit. Keng mun reng ngarek cek ngangkui titit.
Arapa saya ngarik jua polan taan di titit. Kecuali sampean mun ngarik aku leku kak, mak kita ngibe sepeda ngibe kalakson na leka. Kasanting ba yiting. Dadi mun bedang lebe titit belis titit iya. Tak mantoman sekali. Bah, ni ke bekau ba makin kak. Mun tak sambil cek becek sini ke makin berbahaya. Zaman kona hadirin zaman kona ngastet orang bil-bil dak ke kiai. Lambok ni kemun sale Quran bulan pas sagak din. To nyam beli ajam kuru kirim ka ada lambok. Pah tatang ke kirim. Arapa amaleman malam Lailatul Qadar. Mun asudaqo tepak ka malam Lailatul Qadar pada bulan asudaqo belum 33 tahun. Dadi lambok kapan sale Quran bulan pas nyam beli ajam. Alhamdulillah sampai makin ke Dempo Timur pan sale Quran nyam beli ajam kiai. Tak engki kak? Engki kakan tibi. Lah tak ngirim ke kiai saja. Tak ngirim kon kiai. Kon kiai nyam beli telo eko. Lati nama kenyam belia peto urusan kiai, urusan kula ben ajunan ta'zimul ilmi wa ahlihi. Ngaku ngaki ilmu ben orang sandi ilmu. Keremi kiai maki tak butuh ruah. Sebagai bentuk penghormatan kaula ben ajunan. Mungkin ambu tak ngirim kak. Kata tangke tak ngirim kiai. Kacubara tak ngirim. Jo cerok kok mun kacubara. Arab boleh. Pasaan beri ngirim tak ibelis. Cagelak kakek deh bu. Beda sih dia kak. Akhirnya makin ni kemakilah telasan letak pada bik lambak ni lah ya kak. Pun zaman konah laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Hari raya itu bukan orang yang berpakaian baru, tapi imannya yang meningkat kepada Allah. Diuji 1 bulan semakin meningkat, makin lain. Telasan ki kurang seminggu, 2 serepu bimpu kreh, cecen ke lampi. Korang seminggu cocon lapo le meja dia. Anak ngalak ikut pak pus cak li kuli din telasan. Minta abu hari ada menikahkan yang lagi sepoton di beberapa perumahan daru. Cak kalampi mungkin. Engki buk. Malah sampai beda tak bujang telas gara-gara rukuna pada bending reng cerejena. Polanda pada. Kalampina. Ki orang korang lema adiro. Letak kastok. Ibu meja. Pun beda kancana yang ke aki. Harinya lek tanggal lamping kok semelelek dak ada kan online lek bernana cocok lek HP kapan dateng haram tak cocok tidak ada macam apa boleh tak gelem dek ya pakun kala lek mekerogi te pakrogi pakun yang kui bekoi ke boleh ke tukang cero peloros kan benan tak apa cocok kan kok pelantang golek menceleng ada kan meratu lek bekoi ero mak lek tak badan saya beberi ero cek pada ban saya dinna bekoi ero cek pada ban saya dinna cuman saya budi bekoi be setia tak cak aku pak kaki saya kocak deh. Patak tetodus tepak garing bini apa dinari? Hah? Nah, torot biasa apa suruh ngunceng kok bu? Saya tak ngunceng silem kalem loh. Beda sih dia bu. Abu. Mi banyak pula apa beriin tempori. Paling iroma ngulap de enak sampo de yeun ya. Tai pun bodo orang ko bodo, mun teu orang ya tiaki. Cok ko dunga teu cal-cal bisa tiaki, bisa masang jarum keluar jarum. Jebu bah.